हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां आयराल टीव्हीच्या कोबरापुत्राक येवकार दिता। कालच्या दिसा आब्रिलाची 28वी जालेल्या तालिगांवच्या पंचायतीच्या इलिसावांक पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान 11 जाग्यां खातीर आपणाचे 11 उमेदवार बसयलेले त्या सगल्यांक मतदारांनी वेंचून काडले। हातूंतले 4 जाण म्हणजे वॉर्ड नंबर 1, 6, 10 आनी 11 उमेदवार कोणाचोच विरोध नासतना आदींच वेंचून आयलोले। 7 वॉर्डा खातीर सगळे मेळून 14 उमेदवार आसले। मोता मेजप कांपाल पणजे बालभवनांत जाली। I thank the people of the 2 wards. दोन्ही वॉर्ड पळय काउंट जाल्ले आहात 2 and 3 we have won. We should thank the people. We should thank the charisma of our leader Babush and Jennifer. But तुमचे काही इफेक्ट पडला की ऑपोजिशन इतले एलिगेशन्स केले तुमचे रणनीतीचे? See, I told you from day one, we have trust in our people. Taligaon people, Taligaonkars want Babush. He'll remain as Babush. ना ते चालू आसा फायनल आहे बट इट इज एका पार्टान ओनली वन पार्ट आय विल टेल यू ही गॉट 35 votes in Kamrabad, only 35. So you can see the rationale of the people's mandate. 2000 votes up to 2000. No, 1585. तर तुम्ही शिफ्ट करतले पॅनल? Of course. So wait for the news and hope for the best. And that is the once we sit we will decide. किती रिझल्ट आलो आणि कितले मतांनी तुम्ही लीडिंग दिली? 347 लीडिंग. आउट ऑफ कितले वोट्स आले तुमचे टोटल? 2021 आणि तुम्ही लीडिंग येली? लीडिंग 347. टोटल 760. तुम्ही आता जिकोन येले, तुमकां कशें दिसता आता जिकोन येले? बरें दिसता. सो तुमचे कितें प्रायोरिटी आसतले कामाचे? आमचे प्रायोरिटी पयल्या सद्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बाबू सराक आनी MLA आमच्या जेनिफर मॅडमीक। तेणी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका तेणी इलेक्शनाक बसयलें आनी इतल्या वोटांनी म्हाका निवडून तेणें हाडलें लोकांक। आनी दुसरे सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा म्हाज्या सपोर्टरान म्हाका जायते हेल्प केलें। रात आनी दीस ते म्हाज्या बरोबर वावुरताले, तांकां हांव चड देव बरें करूं म्हणटा। आनी तशेंच तिसरे सुवातेर हांव म्हाज्या वोटरांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक वोटरांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका पयले इलेक्शनाक बसलेलें हांव, तेन्नाय हांव जिखून येयलेलें, आतां इलेक्शनाक बसलें हांव जिखून येयलें। म्हाज्या वोटरांनी माडे विशयाचेर तशेंच सरकारान सुमारा बायली रिणां काडल्यान त्या विशयाचेर आदारून विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमान सरकाराची टिका केली। फुडें आयकात। आमगेलें जे रीण आहा 35,000 crores आनी मुखेलमंत्री जेन्ना आमी सांगता की हे फ्रॉड म्हणून FRBM एक्टाचे वायलेशन म्हणून तो मागीर ते कांय नको दाखयता आनी 3,000 crore आमच्यान जाय जाल्यार घेवपा जाता म्हणून सांगता। हे 36,000 crores उतर हे मुखेलमंत्रीन दिवपाक जाय। हे कोण सांगता? CAG सांगता। दिस इज अ फ्रॉड। हे बोरोईंग करून आमचे फिगराचे मॅन्युपुलेशन करून आज हे रीण काढून कसलेच प्लॅन ना हे रीण पडटे हारी करपाक। हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार तुमच्या दारी प्रोग्राम करता आणि पैसे तांच्या गारी वयता थिंगा लूट। एक इव्हेंटाचेर 30%, 40% इतले कमिशन। म्हाका खात्री आहा हिंगा जायतो आमच्यो महिला आहाय, कितले पासे तुम्ही आमच्या ऑफिसांत येले पैसे सारखे फावो जायना म्हणून, टायमाक मेळना म्हणून, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार इतले वर्सांचे डेटा पेंडिंग आहा। पूण ह्या सरकाराक इव्हेंट करपाक आज कोट्यांनी पैसे जवळ जवळ 700 crore रुपया बारीक जनतेचे पैसे या इव्हेंट मॅनेजमेंटा सरकारान भितर घातलेले हाय लूट करून। आमचेर उलयता, कॅप्टनाचेर उलयता, एल्टनाचेर उलयता, आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर उलयता। आमी जरी तर आमदार आहे, आमचे पॉलिटिशियनाचे उलोवप दुसरे भाशेन, पूण देशाच्या सैनिकाचे उलोवप, सोल्जराचे उलोवप
हे म्हाका दिसता कुंकोळकार विल नॉट टॉलरेट this action by this BJP government. They have insulted our soldiers and our brave soldiers. भावंदो भयणींनो, हो कॅप्टन विराटो तुमकां जाय जाल्यार हिंगा बाजारान मेवतलो, दुकानान मेवतलो, चाये दुकानान मेवतलो, वयतना थिंगा मेवतलो. हे प्रश्न जावं म्हादयचो इतलो गंभीर आसा. म्हाका तरी दिसता की गोंयांत, दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांत मुखार 10 वर्सांनी झूज पेट्टले उदका पासत. आज हे पॉलिटिक्स करून आज आमगेली म्हादय ही कॉम्प्रोमाइज केलेली आहा. कॉम्प्रोमाइज केलेली आहा ह्या बीजेपी सरकारान. डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और रद्द करचो म्हणून गोंयांत टायगर रिझर्व अनाउन्स करचो म्हणून आम्ही झगडटा विधानसभेत. पूण ह्या लोकांक पडोंक ना तुमचे. ह्या लोकांक, ह्या बीजेपी सरकाराक फक्त पडला ह्या क्रोनी कॅपिटलिस्टाचे. सोमारा दीस सकाळी विमानतळार बॉम्ब आसा म्हूण शिटकावणीचो ईमेल येतूच लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी दक्षिण गोंयांत दाबोलीच्या विमानतळाक सुरक्षेचे कोर उपाय घेतले. विमानतळाचो डायरेक्टर SVT दानमजया रावान तसो ईमेल आयला म्हूण टीर केले आनी सुरक्षेचे उपाय वाडयल्यात. पूण ताचो परिणाम विमानतळार येवपी वचपी विमानतळाच्या कारभाऱ्यांक जावंक ना म्हूण ताणें सांगलें. फुडें पळयात. Yes, we received a mail and we have alerted our security agencies and airlines and we are taking necessary action on this. As of now, there is no panic and all operations are normal. Any flights being diverted? No, or anything? Just you're in the process of verifying? Yes, sir. We are doing our general additional security checks. These things we are implementing. फार्मासीच्यो कंपनी आसात तांकां हालींच एसेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स एक्ट लागू केल्या तो फाटीं घेवचो म्हूण ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसान मागणी केल्या. तो कायदो फाटीं घेवन पर्यंत चालूच आसतली म्हूण ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसान सांगलें. अंतरराष्ट्रीय कामदारांच्या दिसा ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस रॅली घडोवन हाडटले आनी कामदारांक लागू जावपी साबार विशय उबारून दवरतले म्हूण मुणयारी राजू मंगेशकारान फुडें सांगलें. ही रॅलीक 10,000 अदीक कामदारां हाजीर जातली म्हूण ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसाक अपेक्षा आसा. कामगाराचे एसेन्शियल सर्विस मेंटेनन्स एक्ट जो लायला, it is, we have also challenged it in the High Court. But you know, the court procedure is a longer procedure. So we are going to agitate it on the May day, and thereafter we will have continuous agitation for the withdrawal of the asthma. And Goa is the only state where in the industrial belt on essential service maintenance लायला for the workers in the pharmaceutical company. To the 30-35 वर्सां पयलीं गोंयांत जे टुरिस्ट येताले, they were having the गोंयांक एक attraction आशिल्लें. Greenery आशिल्ली, beaches were there, and now people are finding the alternative. Even the neighboring Konkan area, Maharashtra, people prefer going there than coming down to Goa, because the Goyant road development is required, but at the cost of road development, the disaster केला. रस्त्याक समज 4 लेनीक जर रोड झाडां कापपाक जाय जाल्यार एडिशनल आनी 2-3 जे बिल्डर लॉबी आसा, जे हे आसा, तेणी बिंदास झाडां उडयल्लीं आहा. And you can see it from Kankon to Pedne पासून सगळे. You see the disaster of the cutting of the trees. रूख बेंडपाच्या नांवान मडगांव कोंबा साव्या शीतान कोलवा रस्त्या मेरेन रूख कातरून उडयल्यात ते विशीं सोमारा दीस समाजीक वावुरप्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायलो. ते रूख ते वाटेन येवपी वचपी प्रवाशांक कसलीच भिरांत उबी करिनासले. ना म्हूण त्या रस्त्यार पडपाचे नासले. एकोन्ने फाटल्यान आपणेपणाचो हेतू आसलो. देखून ते रोग कातोत्ताना थंयसर आसूंक जाय आसलो तो अधिकारी नासलो. ताका जाता तितले बेगीन सस्पेंड करचो म्हूण वावुरप्यांनी मागणी केल्या. जेन्ना म्हाका कॉल येयल्लें सांगपाक की अशें अशें चलता म्हण हांगा, हांव गेल्लो. पूण म्हाका कितें जालें, चोवपाक गेलो जाल्यार सगळीं झाडां जे पळय आहा ते फाटल्यान आसा. ओके, तेंगे डेंजर जावपाक म्हणजे कोणाचें पडपाक, हांदा पडपाक ना कितें पडपाक, फोंडो पडपाक चान्सीस नाय रस्त्यार कोणाचे. तुमी तांकां मारले आनी रस्त्यार जे पळय झाडां आहाय तांकां सोडून गेले.
म्हळ्यार तुमगे कित ना कित षडयंत्र आहा, कित ना कित षडयंत्र आहा. जरी तो षडयंत्र ना जाल्यार तुमी हे भितर आहाय ते झाडां व्हडलीं व्हडलीं 50 वर्सांची 30 वर्सांची झाडां आनी रुखां आहा ती कातोरपानी. तुम कातोल कित्याक गो? तुमगे कित ना कित षडयंत्र आहा हें हांव स्पश्ट सांगता, व्हेरी व्हेरी क्लियर. सो देर इज अ हिडन अजेंडा. हांवें पुलिसाक फोन मारलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारलें, कलेक्टराकूय हांव आत्तां उलयलां, 2 मिनट पर्यंत जालें नाही, कलेक्टराक उलयलां. कलेक्टराक इंचालें, तो आतां कोणाक धाडटा खंय चोवपाक. कित्याक जोरी तर इवन इफ इट इज डेंजरस ट्री, समज तूं डेंजरस ट्री, you can only trim the dangerous tree. You cannot cut the dangerous tree from down. You can only trim it. म्हाका खूब खंत दिसता, म्हाका ते वापरपाक नाका एक उतर, म्हळ्यार एकूच उतर आहा. हे ट्री माफिया टेररिस्ट आनी तांचे अशे हल्लो केल्लो आसा की म्हाका ट्रिमींग कोणच खंयच्याय अर्थान म्हणपाक शकना. हे ती व्हडली 2 फीट वायड गज सायज काण कापप म्हळ्यार हे ट्रिमींग न्ही. ही सरे आम मर्डर. दीस इज अन्याय. हे खून झाडाचो. हे आपारा करप न्ही, हे खून. आणि हे ते मशिनरी घेवन येता, ताबडतोब उखलून व्हरता. म्हणजे ट्री माफिया, टिंबर माफिया एन आमचे शासन इतले आसा भयंकर लाचार जाल्ले आसा. ही झाडां जावपाक 50-60 वर्सां गेली आनी तांकां कापपाक 6 वरां सुद्दां वचूना. आमी ते तक्रार दिता आनी पुलीस येता म्हणल्यार 3-4 झाडां गेली. की जे कोणे कॉन्ट्रॅक्टरा दिला तेका ब्लॅक लिस्ट करचें, गव्हर्मेंटान दाबडतोब ब्लॅक लिस्ट करचें. आनी दुसरें म्हणटें कोण ऑफिसर, विच एवर ऑफिसर इज सपोज टू बी फ्रॉम विच एवर डिपार्टमेंट टू ओवरसी दीस ऑपरेशन, ओके, विच एवर ऑफिसर इज सपोज टू ओवरसी दीस ऑपरेशन, he has to be sacked, not suspended. Not suspended. I am repeating, not suspended, sacked from work because he has not performed his duty properly as per his requirement. Whichever officer is there who is supposed to oversee this operation was not present and has to be sacked. This is my demand from the government, from the administration of Goa. सोमारा दीस भोव सकाळी म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळांत चोरी जाली. सकाळी 4:30 वरांचेर राखडेक आसलेल्या मनशाक बांदून घालून देणगेच्या 2 बॉक्सांतले चोरांनी सुमार 12 लाख रुपया चोरून व्हेले. मुखामोळा लिपोवन आयलेल्या 4 चोरांनी ही चोरी केली. Bodgeshwar temple was yet again targeted by the thieves. This is a second robbery at the Devasthan which has raised serious concerns about the security measures. CCTV footage captured the thieves entering the temple at 2 a.m. where they caught the security guard tied him to the chair and proceeded to ransack the fund boxes. Fortunately, a devotee arrived for morning darshan at 3 a.m. discovered the scene, freeing the guard and alerting authorities. Police are investigating the matter. एलिसावा वेळार कसल्यो बसावणे केलेल्यो पूण त्यो आजून मेरेन छाती पावंक नात. त्यो खंयच्यो? ओप्रोस्ट हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. ना खाऊंगा ना खाने को देंगा, ही आमची इंडियाच्या प्रायम मिनिस्टराची इलेक्शनाची प्रॉमिस आसली. 15 लाख तर गेलेच, ब्लॅक मनी तर आनीक चड जाले. येवपाची तर कांय ना, करप्शन तकले वयर बसले. प्रॉमिसीस आनीक हुंयचे जे प्रॉमिसीस करता ते आमकां फोंडान घालपाचे, वयर सरपाचें न्हू. फोंडान घातल्या पळय ताका वयर फोंडान घातल्या ते आनीक फोंडान घालपाचे. हे प्रॉमिसीस इलेक्शनान जे प्रॉमिसीस करता पळय ते आमच्या सामान्य लोकांच्या पोटान पडपाचे न्हू आनी सामान्य लोक हितून वयर सरपाचो न्हू. गरीब हा मनीस तो गरीबूच उरतलो, आनीक गरीब जातलो. आनी जे कोणाकडे सामान्य लोक आहात तोय गरीब जावन काबार जातलो. हाली ह्यो इंडस्ट्रियलिस्ट आहा न्हू तांकांच ओ ही पार्टी प्रॉमिसीस. त्या पार्टी गोंयकार बरे शिजूक आहात, गोंयकारांनी चिंतून मारपाचे. कित्याक हे आहा पळय ती दोनी सिटां आहा पळय ती काय ना, एकल्यान 25 वर्सां दवरली आनी दुसऱ्या तर आतां योग कॉर्पोरेट हाडून दवरलेले कोणाना. गोंयकार दितले ती ना, योग दियात ताका पळय ऑपोजिशन दियात. आनी कोणाक ऑपोजिशनाक पळय आहात
तांकां धाडात थिंगा आमच्या गोंयांत कितें तरी सांबाळ जातलें. 2012 ते आजपासून ज्यो प्रॉमिसीस केल्या ताजो हिशोबच ना सांगता. प्रॉमिसीस करीत आहा ते, पूण फुलफील कितें सुमार जाता तें आमकां कांय दिसता पडना. इवन जे डेव्हलपमेंटाचे ते उलयता ते स्वता खंय तरी पर्सनल बेनिफीट आहा, करप्शन करपाक एक एवेन्यू जाल्लो आहा, थंयच तेंगेलें कितें दिसता पडला. आतां एक बारीक सांगपा म्हळ्यार 2012 जेन्ना इलेक्शनां हे आशिल्ले इलेक्शना टायमार BJPन प्रॉमीस केल्लें की फायनान्शियल एसिस्टन्स दितले म्हण फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ. आनी तेन्ना म्हाका याद आसा इवन रोहन कावंटे तेन्ना लेबर मिनिस्टर आशिल्लो, तांकां दोगांय पर्रीकर आशिल्लो आनीक लेबर हे आसलो हो कोण तो रोहन कावंटे, आनी एश्योरन्स दिल्लें की अनएम्प्लॉयड युथाक फायनान्शियल एसिस्टन्स मेळटलें म्हण टील दे गेट गेनफूल एम्प्लॉयमेंट. ताजे उपरांत परतून फेब्रुवारी 2018 पर्रीकारान एनावन्स केलें की 3000 रुपीज पर मंथ प्रत्येक अनएम्प्लॉयड युथाक दितले म्हणटे कळ्ळें, आनी टील दे गेट अ जॉब. हें 2018 इतलें म्हणल्यार की बजेट प्रोविजन केल्लें म्हण सांगलें 20 कोटीचें. आतां ते 20 कोटी कोण खावन गेलो जे प्रोविजन केल्लें ते. सो ह्यो सगल्यो प्रॉमिसीस ज्यो दीत आसा आमच्या युथान हाजेर लक्ष घालपाक जाय. जायतो यूथ हे BJPचे अनड्यू हें घेता की हें कितें बरें जातलें म्हणटाचें, पूण सांगपा म्हळ्यार यूथ आर द मोस्ट सफरर्स इन दीस कंट्री. 21 लाख करोड की देशाची जी अर्थवेवस्था जी आसा पळय ती सुदृढ करच्या खातीर, लोकांचो इन्कम वाडोवच्या खातीर ताणें अशें म्हणिल्लें की मिनी मायक्रो एंड मॅक्रो ह्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसा ताका बूस्ट दिवच्या खातीर ही पॅकेज आपूण डिक्लेअर करता म्हणून डिक्लेअर केली. पावले लोकांक पयशे. हांवें पणजेच्या एका अशाच वेवसायिकाक तो बाबडो धाकटो एक कितें युनीट चलयता ताका म्हणिल्लें बाब तुका जर पयशे पावत जाल्यार म्हाका प्लीज फोन कर आं म्हणून. तो म्हाका आज पयरूय मेळिल्लो. तो मागीर तोंड अशें टर्न करून वता कारण तांकां कशें आसा न्ही प्रेम आसा कोणा बाबतींत BJP आनी मोदी बाबतींत ते एक शब्द काडिना, पण तांकांय खबर आसा की हांच्यांनी नथींग बट फटिंगपणां उलयल्लीं आसा. गोंयकारान गोंयच्या आनी देशाच्या जनतेन लक्षांत घेवपाची गरज आसा की जितल्यो हांच्यांनी प्रॉमिसीस केल्या त्यो फेक आनी एकूय हांच्यांनी प्रॉमिसीस फुलफील केल्ल्यो ना. हांकां हांची जागा दाखोवन दिवपाची गरज आसा. मोर्चे कोस्टल रेग्युलेशन झोन वाठारांत बांदावळ उबी करून मोर्चेचे वेळेची सोबिताय इबाडूंक सोदतात ताका विरोध करूंक समाजीक वावुरपी कारवी आनी मोर्चेची उचक्याबोरीत नागरिकां एकठांय आयल्यात. मार्चाच्या म्हयन्यान टेंडरा उदेशी ही बांदावळ उबी करूंक पावलां उबारली देखून मोर्चे तेंवाडा वाठारांत कांचो तांतयां घालतात त्या जाग्या समोर गांवचो लोक सरकाराचे हालचालीक विरोध करूंक एकठांय जालो. सडनली तर आमच्या ह्या दर्यान सायक्लोन जालें जाल्यार आमकां दिवन सपोर्ट करतात की उदक भितर येवचें न्हू म्हणून. आनी खंयच्याच सरकारान ऑर्डर ना, हायकोर्टाची ऑर्डर ना की हे तुमी दिवस कातरपाचे. फिशरमॅनाची होडयो आसा तांकां झोपड्यो आसा, ही ऑर्डर आसा हायकोर्टाची फिशरमॅन कॅन बिल्ड द हट्स अँड स्टे हियर. हे आयज राजकारण हेंचें कितें चल्लां हांव नकळो की तुमी आयज लोकांक विचारूंक जाय बाबा हे आमी कितें करूं वा नाका तें. आयज पंचायत बरोबर आसा तांकां विचारूंक जाय, ते मागीर आमकां विचारतले. तुमी डायरेक्ट नोटीस धाडनाकात, गांवच्या लोकांक विचारा. आयज आमच्या पेडण्या म्हालान उदक ना, त्या उदकाचो विशयान तुमी चला. आयज उदकाक लोक फडफडटात, आयज कशें रांदतले उदक नाल्यार. फिल्टर घातल्यार तुमी फिल्टर घालूंक ना, कांयच करूंक ना तुमी. आमचो हो विशय असो आसा, हे पळय कितें करतले तुमी आमच्या गांवांक पयलें विचारा. मोर्चे बीच म्हणजे फेमस जातालो की बाबा फॉरेनर्स, आणि त्या फॉरेनर्सा खातीर लोकांनी आपापले पयशे लोन काढून गेस्ट हावसां उबी केल्लेली आहा. जर तुमी कॉन्क्रिटींग करतले हांगासर ते फॉरेनरां येवचे ना, तांकां हांगासर नाका रावपाचें. सर हांगासर येतले कोण दिल्लीकार जेंकां एक गार्डनां जाय, जे आतां घाटी आहात तांकां एक गार्डनान रावतले, आनी तांकां तेंचे फुटफॉल येयले जाल्यार हे हॉटेलां चलतली. हॉटेलांका फाल्यां शेक्स बीन आहा ते म्हणटले ही घाण आमच्या समोर व्यू ब्लॉक जाता. फाल्यां टुरिजम मिनिस्टर ती पॉलिसी काडटलो. जशें की एग्जाम्पल जे आमचे फिशरमॅन जे आहा न्हू
तेंची खोपी काडला. आयज ही जी खोप पळयतात तर ती खोप फिशरमॅनाची काडूंक सोदता. मागीर ह्यो टुरिजम डिपार्टमेंट आहा ह्यो आमच्या फिशरमॅन कम्युनिटीच्या पोटाचेर आड येवन हे डेव्हलपमेंट कित्याक करूंक सोदता? ह्या डेव्हलपमेंटाचो कोणाक फायदो आहा शो करपाचो? आनी ह्या टुरिजमाच्या अंडर जो 8.5 कोटीचो जो प्रोजेक्ट दिसता तो उबो करपाचो, तेचो रेवेन्यू बाकीचे जे प्रॉपर्टीज आहात प्रायवेट प्रॉपर्टीज तेका व्हॅल्युएशन वाडोवपाक. त्या खातीर हे आमच्या लोकांक ह्या पार्किंगेचो एज सच कांयच फायदो ना, इनफॅक्ट नुकसान आहा. त्या व्यतिरिक्त हांव कितें म्हणटा, जर हे इतलोच पयसो घालपाचो आहा न्हू जाल्यार तेमान ज्या वाड्यार आमी उबे आहा न्हू थंयसर रातची 12 जायसर उदकाक जी उबे आहा न्हू तेंचे वॉटर सप्लाय पयली बेजीक नीड्स कंप्लीट करा. रस्ते इंटरनल आहा जे खराब आहा, जे पावना कोणाक घरा एम्ब्युलन्स ते करा न्हू. ह्या डेव्हलपमेंटाची आमकां गरज ना. 15व्या फुटबॉल दावोली कपाच्या टोर्नामेंटाच्या सेमी फायनल खेळांत हो टोर्नामेंट घडोवन हाडपी स्पोर्टिंग क्लब दावोली पंगडान प्रवेश केला. आयतारा दीस जालेल्या ह्या खेळांत स्पोर्टिंग क्लब दावोली पंगडान कार्बोना स्पोर्ट्स क्लबा आड 4-0 गोलांनी चोयत सोडले. हो खेळ दावोलीचे पंचायतीच्या मैदानार घडोवन हाडलो. In an exciting quarter-final of the 15th Davolim Cup football tournament, Carmona Sports Club started the match with a fast pace and tried to hit the target. Carmona came closer to scoring the goal, but Stanford Fernandez shot into the hands of the goalkeeper of Davolim Francisco Kolako in the 7th minute of play. On the other hand, Davolim Rosin sent a through pass to Milton Kolako, whose powerful shot crushed in the net of Carmona in the 25th minute of the play. While before the half-time whistle, Ajay Raj of Sporting Club Davolim made it 2-0 with a powerful header. In the second session, Carmona had many opportunities but they couldn't take it. Whereas for Sporting Club Davolim, Milton Kolako and Ajay Raj completed their brace in the 45th and 52nd minutes of the match. Martin Rocha presented the man of the match to Milton Kolako of Sporting Club Davolim. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.